Dupot dong. Siya ang first song titled In His Time. From the verse itself, nagaingon na ay kanya-kanya na panahon, different seasons. So, when we face with great trials and tribulations, mga kalisod sa kinabuhi, hunang-hunaon lang nato nga these things shall pass. Kay naaman siya kanya-kanya nga season, sumuabot lang panahon nga mahuman ra gyud nga problema. Because there is no rain that never stops. Walay bagyo nga dili mahunong, walay gabi nga dili magbuntag. So it means the problems would also pass. But remember, kini nga mga trials gihatag sa Ginoo to purify us. As 1 Peter chapter 1 verse 7 says, that the trial of your faith being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. So naadal trials sa kinabuhi, sama sa usa ka iron, dili siya mahimong sharp na sword if dili siya moagi og kalayo og ang pukpok nga kusog kaayo. Like gold, dili siya mahimong precious jewel kung dili siya moagi og melting. Pareha sa atoa, these trials would make us prepared for the heavenly kingdom. So kung makalahutay daw sa trials, it will give honor to the Lord, as 1 Peter chapter 1 verse 7 says. So kinahanglan dili ta maluya. In times of troubles, in times of problems, we just cling to the promise of God. Ngaingon siya, cast all your burdens upon me, and I will give you rest. That's why sa Ginoo lang gyud ta mag-lean, sa ilot sa Ginoo lang gyud ta mag-trust. We cannot, but sometimes earthly possessions kanang atong mga kayamanan, mga ari-arian can give us comfort for a short while. Pero ang makahatag ra gyud og real comfort sa atoa is ang Ginoo. So every time na atay trials, na atay problems sa kinabuhi, dili ta mo duol sa atong isig katawo because they cannot help us. We cannot lean, dili ta makasandig sa ato ang mga earthly